یہ چھ آکاشوانی شام چہ 6:25 سپد رؤف احمد بوزناوی خبر گوڑ خاص خبرن پہ اخ نظر وزیر اعظم نریندر مودین وتلو قوم کس تعمیرس تو سماج با اختیار بناونس مز RSS رول مرکزی سرکار کن ملازمن تو پینشنرن ہندس حقس مز 3% درجر الاؤنسس مرکزی کابینہ منظوری جموں کشمیر کس لیفٹننٹ گورنر منوج سنہن وونمت جموں کشمیر پولیس UT مز امن بحال کرنے تو ملک یکجہتی برقرار تھون باپت بے مثال کام کران تو ملکس مز آز مذہبی چکچاو سان مناونہ مہانومی ہند بوڑ دہ ون خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی سند صدارتس مز منعقد مرکزی کابینہ چہ أکس میٹنگ اندر آئہ واریہن فیصلن منظوری دن کابینہن مرکزی ملازمن تو پینشنرن ہندس حقس مز درجر الاؤنسس مز 3% ہریر کرنس منظوری دژمژ کابینہن ملکس مز 5,863 کرور رۄپین ہند لاگت 57 نو کیندر ودیالیہ کھولنس تہ منظوری دژمژ امہ علاوہ آئہ میٹنگ دوران دالن مز آتم نربھر مشنس تہ سبز جھنڈ ہاونہ وزیر اعظم نریندر مودین کر آز نئی دہلی مز راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS چن 100 سال تقریباً اندر شرکت یم تقریبات RSS کس تواریخس تو ملک یکجہتی برقرار تھونس مز RSS رول وتلاوان تقریبی خطاب کران ون وزیر اعظمن RSS 100 وری مکمل سپدمت تو یہ سنگھ ملک کس تعمیرس تو سماج با اختیار بناونس مز بے مثال کام کران اپنے گٹھن کے بعد سے ہی راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ وراٹ ادیش لے کر چلا اور یہ ادیش رہا راشٹر نرمان اس ادیش کی پورتی کے لیے سنگھ نے جو راستہ چنا وہ تھا ویکتی نرمان سے راشٹر نرمان اور اس راستے پر سطت چلنے کے لیے جو کاریہ پدھتی چنی وہ تھی نتیہ نیمت چلنے والی شاخا بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن وونمت سرکار طرف شروع کرنے آمژن GST اصلاحاتن ہند سیود اثر پی بچاؤ سیکٹرس مز سامان چہ خریداری پہ تمو وون GST اصلاحات اخ مثبت قدم گزراوان GST شرح کم سپدن سپد بچاؤ سیکٹرس مز زیادہ کھت زیادہ خریداری ممکن وزیر آز نئی دہلی مز ڈیفنس اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ ڈے چہ تقریب خطاب کران جموں کشمیر لیفٹننٹ گورنر منوج سنہن جموں کشمیرس مز امن بحال کرنس تو ملک یکجہتی برقرار تھونس مز جموں کشمیر پولیس رول وتلومت سری نگر 10 جموں کشمیر پولیس مارٹیئرز میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ چہ اختتامی تقریب خطاب کران وون LG جموں کشمیر پولیسن مختلف پروگرامن ہند ذریعہ نوجوان با اختیار بناونس مز تہ تھکن لائق کام کرمز جموں کشمیر پولیس شہید اسمارک فٹ بال ٹورنامنٹ صرف ایک اسپورٹنگ ایونٹ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا اوسر ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ 1,40,00,000 ناگرکوں کو کھلی ہوا میں سانس لینے کا موقع ایسے نہیں ملا ہے اس کے لیے جموں کشمیر پولیس کے انیک سورویروں نے اپنی زندگی کی قربانی دی ہے عوام کے سپنوں کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی ہے آز ملک کن مختلف حصن مز درگا نومی یتھ عام پہ مہانومی تہ ونان ہند بوڑ دہ پور چکچاو سان مناونہ آز نوراتری ہند بڑ دہک نیم تو آخری دہ ات سلسلس مز رود آز مندرن مز عقیدت مندن ہند رش یمو درگا پوزائے مز حصہ نیو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن تو وزیر اعظم نریندر مودین مہانومی ہندس بڑس دہس پہ لوکن مبارک کورمت جموں کشمیر لیفٹننٹ گورنر منوج سنہن مہانومی ہندس موقع پہ لوکن مبارک کورمت اکس پیغامس مز تمو امید بمت یہ بوڑ دہ ین اس سارنی ہند باپت ترقی تو خوشحالی ہز خوش خبر ہت نیشنل کانفرنسک صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو پارٹی ہند نائب صدر تو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تہ لوکن خاص پہ قشر پنڈت برادری مہانومی ہندس موقع پہ مبارک کورمت ہند صوبائی کمشنر انشول گرگن مہانومی ہندس موقع پہ لوکن مبارک کورمت اکس پیغامس مز تمو جموں کشمیر کن لوکن ہز ترقی خوشحالی تو پاپر جائی باپت آہی کرمز
مہانومی ہندس موقع پہ واریہو دویمو شخصیتو تہ لوکن مبارک کورمت. تمو پنن الگ الگ پیغامن مز لوکن ہند باپت نیک خواہش بائمژ. مہانومی کے اس عقیدت موقع پر میں ریکھا کول آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں. اس موقع پہ آپ کے گھر میں خوشحالی رہے اور دل میں شانتی بنی رہے. بہ رجندر کیلم آج مہانومی دہس پہ ماجہ بھگوتی زار پار کران کہ جموں کشمیر کن لکن کر سہ آبادی خیر آبادی تاکہ اس پکو جان جان وطن پہ جان جان کارن پہ اور سون ملک کر ترقی. بہ نریش رینا روپ نگر جم پہ چھس آج سرسی قاشر برادری یمہ بڑ دہک نوم ہند مبارکباد دِوان. ساری گژھن ترقی کریں، خوشحال روزن، صحت یاب روزن. بل کول پروفیشنل انجینئر اور آتھر جموں اور کشمیر کی عوام کو آج کے دن کی بدائی دیتا ہوں اور ماتا سے دعا کرتا ہوں کہ دنیا میں امن اور شانتی آ جائے. I pray for the wellness and prosperity of the humankind and all the people of Jammu and Kashmir. میں جواہر کول جموں سے بول رہا ہوں. ہر سال مہانومی کے 9 دن ماتا کے 9 روپ کی عبادت کی جاتی ہے. عبادت کرنے والے ان سے دنیا کے لیے امن اور انسانیت کے لیے بہبودی، خوشحالی اور ترقی کی دعا کرتے رہتے ہیں. میں دلی سے پی کے رینا. مہانومی کا پرو آج سارے بھارت میں بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. 9 دن کی پوجا میں بس یہی پرارتھنا کی جاتی ہے کہ ہر چہرے پر مسکراہٹ ہو، ہر گھر میں خوشحالی ہو، چاروں طرف ہریالی ہو. وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت مز سرکار سیوا تو سشاسن یعنی عوامی خدمت تو زبر حکمرانی ہندس اصولس پہ قدم بڑھاوان، بدلاؤ تو ترقی ہند باپت تھک روس کوشش کران. سیوا پرو کس عنوانس تحت خصوصی سیریز مز تراو آز وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت مز سرکار طرف بھارتچ G20 کامیابی وتلاون چن کوششن پہ گاش. پیش چھ امہ حوالہ آکاشوانی نیوز ڈیسکک یہ رپورٹ. وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت ایک بااثر عالمی رہنما بن کر ابھرا ہے. 2023 میں G20 کی بھارت کی صدارت نے عالمی جنوب کو فروغ دیا اور ٹھوس نتائج مرتب کیے، جن میں اس گروپ میں افریقی یونین کو رکنیت دیا جانا اور عالمی بایو ایندھن اتحاد کا آغاز بھی شامل ہے. صدارت کے موضوع وسودھیو کٹمبکم سے بھارت کی تہذیبی اقدار اور عالمی تعاون کی خواہش کا اظہار ہوتا ہے. نئی دلی اعلامیہ کے تحت ان اہم ترجیحات میں تعاون کے ایک نئے جذبے کا اظہار کیا گیا. ان سرگرمیوں میں پالیسی میں مماثلت، معتبر تجارت اور آب و ہوا سے متعلق کارروائی پر توجہ دی گئی. بھارت نے G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया. सफल G20 140 करोड़ भारतीयों के परिश्रम का परिणाम है. G20 की एक और बड़ी सफलता रही है. जिन छोटे छोटे देशों की आवाज वैश्विक मंचों तक नहीं पहुंच पाती थी, उनको पहली बार G20 में इतनी बड़ी भागीदारी मिली है. जो वंचित है उसे वरीयता देना, यही आज के भारत की प्राथमिकता है. سیوا پرو 2015 تحت کور آکاشوانی سری نگر نز چیسٹ ڈیزیز ہاسپٹل سری نگر کے اتھواس سٹیشنس مز پنہ عملہ باپت اکہ مفت طبی کیمپک سنز. چیسٹ ڈیزیز ہسپتالس مز پلمنالوجی شعبک سربراہ ڈاکٹر نوید نذیر سندس قیادتس مز کور ڈاکٹرن ہند ٹیمن تو نیم طبی عملن ملازمن ہند ملاحظہ تو علاج. پتہ آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران ون ڈاکٹر نوید نذیرن. دیکھیے، آج جو سیوا پر 2025 کا جو ایک پروگرام چلا ہے پورے ملک میں، انڈر وچ ڈفرینٹ انیشیٹیوز لیے گئے ہیں، اور جس میں ایک انیشیٹیو ہے کہ ہیلتھ کیمپس منعقد کریں ڈفرینٹ پلیسز پہ، تاکہ ایک لوگوں کی ایک اسکریننگ ہو جائے اور ایک اویئرنیس پیدا کی جائے امنگ ڈفرینٹ امپلائیز امنگ دا سوسائٹی کہ ہم صحت یاب کیسے رہ سکتے ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس کو ہم کیسے ارلی ڈائگنوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ارلی انٹروینشن یا ارلی ڈائگنوسس سے ارلی ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے، اور ارلی سٹیج پہ اگر کسی بھی بیماری کا علاج ہوتا ہے تو وہ جلد میں پکڑ میں آ جاتی ہے اور جلد سے پیشنٹ صحت یاب ہوتا ہے. سماج کن ضرورت مند تو سفید پوش طبقہ کن لوکن اتھ روٹ کرن تو تہندس معیار حیاتس مز بہتری انن اس سارنی ہن ذمہ واری. پیش امہ حوالہ وزیر اعظم نریندر مودی سند یہ پیغام. ساتھیوں، اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے.
इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। साहिब सरवत तो सूदहाल लोग हेकन पन्ने जिम्मेवारी नखवालान यमन लोकन हिजन जिंदगी मज मुसबत बदलाव वनित अमि हवाल वन गवर्नमेंट मिडल स्कूल हजनिक हेड मास्टर अब्दुल अजीजन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सहित कथ करान। इंसानियत यह दर्ज दिवान कि यम अंद पत पन्निस माहौलस मज पन्निस समाजस मज गिरद नवाहस मज गरीब आसन नादार आसन मुस्तहिक लूक आसन बेवा आसन यमन मुंड वनान बेमार आसन बुजुर्ग आसन यम तम पत्थर पेमत लूक आसन यमन सारनी खतर पज जिम्मेदारी हुंद मुजाहिर करुन तो यमन लुकन यम ते तरीक ताउन हेको करित तम तरीक पज यमन ताउन करित इज्तिमाई तौर ते इनफरादी तौर ते। मुल्कस मज नव GST इस्लाहात लोगो सपदन पत कीमियावी खाद काबिल तजदीद तवानाई मज बकार इन वल मसनूआत तिहंद पुरजजात बमई टेक्सटाइल सेक्टरस मज इस्तेमाल सपदन वल पन ते स्रुग गमित अमि हवाल पेश ये पैगाम। जदीद GST इस्लाहात यही है राहत की बात। शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल, साबुन, साइकिल, किचन वियर और टेबल वियर इन सब पर हुआ है GST कम। हर खरीदारी में आराम, खुशहाली लाए नया निजाम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी IICT श्रीनगर सिल्क कॉर्पोरेट तो वीविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कोरमुत अमि हवाल वन IICT श्रीनगर डायरेक्टर जुबैर अहमदन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सहित कथ करान। नफर चाहे रजिस्टर्ड सेमी स्किल्ड अनरजिस्टर्ड यमन कालीन काम हूं पूरा तवज्जो चाहे 100% नहीं 70% 50% तगान तिहद स्किल अपग्रेड कर ताकि तम बनावन ती मार्केट में डिमांड चूंकि बनावन मज खरी सिलिक कारपेट इसलिए आय वक्त जरूरत लबन दिमो यमन ट्रेनिंग सिर्फ सिलिक कारपेटस पे। दोम चीज अत मज ट्रेनिंग करान आर्टिजन कह ट्रेनर करान कि कर ट्रेनिंग नेशनल गुरु अवार्ड नेशनल अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिवान इन कॉर्पोरेट क्राफ्ट ताकि तम सद हुनर तम वातन बाकी नफरन तान प्रोग्राम दौलतन मज 15,000 दिमो स्टेपंडस करान कोशिश इसी ट्रेनिंग करने खतर यथ मज सिलिक कारपेट इंट्रोड्यूस करो अक्रॉस द कश्मीर डिवीजन। शुमाली रेलवेन इन वालन बड़न दोहन ब्रो रेल सवारन अख बड़ राहत दिवान यम रेतनिस 8 तारीखस ताम जम्मू पे 10 रेल गाड़ी बहाल करनुक ऐलान कोरमुत। जम्मू कश्मीरस मज योदवै जन मौसम फिलहाल खुशक तो खुशगवार वह गो 4 अक्टूबर कि शाम पे हेकि मौसम बेय अक फिर लर फिरत इन वलिस मौसमी सूरत हाल किस बारस मज वोन श्रीनगर मौसमियात महकमिक सरबराह डॉक्टर मुख्तार अहमदन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सहित कथ करान। फिर से मौसम जो है थोड़ा सा करवट ले रहा है, खासकर 4 शाम से ही, और इसका जो एक्टिविटी है खासकर 5 लेट नाइट और 6 लेट नाइट या 7th मॉर्निंग तक रहने के चांसेस हैं। तो इस बीच चिनाब वैली के अंदर जो है हैवी से लेके वेरी हैवी तक की भी बारिशें हो सकती है। जम्मू डिवीजन के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मॉडरेट टू हैवी रेन, और इसी तरह यहाँ वैली के अंदर भी स्पेशली साउथ कश्मीर के अंदर मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांसेस हैं। सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें, और ये सीजन का पहला स्नोफॉल होगा खासकर पहाड़ी इलाकों में, जिसमें लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस है। ऑलमोस्ट 8 to 10 इंच तक भी हो सकते हैं कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर। एक मेजर स्पेल जो है एक्सपेक्टेड है खासकर 5, 6, 7 के दरमियान। तो इस बीच दर्जा हरारत में भी काफी गिरावट देखा जा सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्सन लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर सिंह सिजाई नेशनल कैडेट कोर NCC किस डायरेक्टर जनरल सुंद ओहद संभोलमुत। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्सन 17 वरियन पे मुहित पन्निस करियरस मज भारतीय फौजस मज वारियन अहम ओहदन पे काम करमच। जम्मू कश्मीर तो लद्दाख से तोलुक थवन वालों 34 कैडेटों कर मिलिट्री अस्पताल जमे 18 पे 29 सितंबर ताम मिलिट्री अस्पताल अटैचमेंट कैंपस में शिरकत। कैंपस दौरान आई नागहानी आफसन तबी वछदाश्त दोयमन अहम मामलन हंदिस बारस मज कैडेटन तरबियत दिन। BJP जम्मू कश्मीर सदर सत शर्मा वोन आज जमे किस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान जे भारत दुनियाच 3 बड़ मईशत बनाने बापत गि स्वदेशी तो आत्मनिर्भरता मुतलिक बड़ मुहिम चलावन। तमो वोन जे आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान 15 सितंबर शुरू सपदमुत तो यह रोज 15 दिसंबरस ताम जारी। खबरन हुंद यह बुलेटिन आंद वातनान ब्रोह त्रो खास खास खबरन पे बेय अख नजर।
وزیر اعظم نریندر مودی وتلو قوم کس تعمیرس تو سماج با اختیار بناونس مز سک رول مرکزی سرکار کن ملازمن تو پینشنرن ہندس حقس مز 3% روزر الاؤنس مرکزی کابینہ منظوری تو ملکس مز مذہبی چکچاو سان مناونہ مہانومی ہند بوڑ دہ خبرن ہند بلٹن ووت اند اس اجازت خدا حافظ.